femaye alukana musoya kemone musoya femaye ibanana kofawe musoya femaye alukana musoya kemone musoya femaye ibanana kofawe musoni seke musoni nyane musoni taro musoni degu aya umiri nyine bedeli ateka famu ayo tan musoni tan musoni tan begu tan sonte sonye me madama mwate kumala me mafauma ne manyina ne tenyina musoya muyuni sabali chinye mesege chinye meye anga foli be mabauye olube bora musola musola musode be masake wolo musode be tawati wolo musode be wala wolo furu so munyuna torobe ku ode me soroti di tragola kola mama ni makola amana kashi abinege nege achuchu achacha idade babe barala achuchu achacha idade babe barala Musoya monyuni sawalinge gana songe furu cheda bali iga segeni toroni de be kunyi wolo denu negoy majigi nge gana songe furu cheda bali majigi nge gana songe furu cheda bali o mana kaide me bariga o mana kaide tutula ko kasegen kanyani katoro kade be kunyi wolo denu negoy kasegen kanyani katoro kade mala te songe denu natoko abada denu natoko nega foli be musoye maliba kono na musoye nega foli be musoye chabunya musoye nega foli be musoye nadumani tobi ba musoye opisansi maliba pisansi pisansi kokoro pisansi Salut la famille Ali Mankando Lolo Tanikele Badara Sadia Aude Mankando Amena kuma tuguni femme mbeka ke abebe tourner seder kungolo deka abebe tourner arasa kungolo deka Aude Mankando Badara Sadia Fatmata Zahra Ali ka foli wiye Asma Bakayego Jenesogo Dogo Fantasise Fatmata Kuyati Batir Tambado Sekou Sako Merci Tanifla Habib Jam Dani de Paris Jojon Toreski Lio de Lio Diga Ouattara Merci Ouattara Idrissa Fantasar Ibrahim Konate Basir Tambado, Rasa Junior, Musa Maraka, Aboubakar Diawara, Alakasini Kina Dambela Jelema. Foi te kono feminyo madeligage. Merci Fofana. Buyaka Anga Chokorba, Alakasini Kina Dima. Fatmata Zahra. Musa Koulibaly, merci beaucoup. Alakasini Kina Dama, Lasanak, merci. Kabakudu akana bala ola pe foite na nyo madelika ke merci Hawa Keita alakasi ni gina dima Kajatu Jawara Kajatu Debelem nga foli bi fana vraiment akana joro aya kumbe anatodo anato na e foli ke angana lamine na ma foli ke itabeto ikono befe ka mun fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ ayi ne anw tɛ ka gaɲɛ cogo ɲini anw tɛ ka bin cogo ɲini an gaɲɛna o bɛ masa ala de bolo
nga a b'anw kunkolo kɔnɔ n'an taara an bɛ se bilahi k'i tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se ka nin jɔ an bɛ sa walima an bɛ dɛsɛ nga o t'a yira k'a fɔ ko an bɛ reculer bilahi reculer zéro kunba in kɔnɔ bilahi Allahumma mɔgɔ si tɛ se ka kɛ fɛn ye fo maa min bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye n bɛ saga ka jɔnden a tɛ se ka foyi kɛ ni jɔndenya tɛ maa min bɛ reculer bilahi hali k'i faga ka bɔ diɲɛ kɔnɔ arasta ka kunba kɔnɔ liti fɛn fɛn bɛ ka tourner réseau sanfɛ mɔgɔ o mɔgɔ video bɛ Basi Komani Baba Kamara de kan n bɛna video in kɛ o de kan mais actualité dɔ bɛ ka tourner réseau sanfɛ mɔgɔ caman t'a faamu Aras Bachi kun kan pour que ka yira k'a fɔ ko législatif pour que ka a boycotter Arasa contrôle la pour que ka a gagner ka monnaie bɔ olu la pour que olu ka yɛlɛ u bɛ fɛ ka législatif boycotter Mali bɛɛ tɛ dɛ communiqué kɔnɔ an ɲɛ bɛ tagamacogo la dusukasi dadi kuma hadamaden yɛrɛ kɛcogo i taabolo i ka laɲini ye mun ye i tagamacogo ni hakili ni miiri ni ɲɔgɔn cɛ kunu ni bi i bɛ nin bɛ peser i bɛ tiɲɛ don o de kɔnɔ bi la video manu Idrisi y'a da di bi o kɔrɔ Idrisi bɛ ka makuni kɛ mun na a kun cɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Arasa ka bi dɔrɔn a bɛ sin ka bɔ joona ne kun y'a fɔ a bɛ baara kɛ duguma de o mɔgɔ dɔ a bɛ weleli kɛ duguma de o mɔgɔ dɔ stratège Arasa bi cogo o fɛrɛ ɲini cogo mais a yɛrɛ y'a fɔ réseau sanfɛ ko n bɛ Musa Mara fɛ a tɛ se k'a kɛlɛ réseau sanfɛ mais a bɛ kɛ appeli duguma a bɛ ka o kɛlɛ de kɛ duguma Idriss Martinez kɔnɔ a da di in kuro de ye n bɛ k'a ɲini n tɛ se ka kuma bi dɛ ni n kumana n bɛ malo mais ni Arasa binna diɲɛ don o don a b'a ye a bɛ bɔ n'a ka téléphone ye o video a b'o sigi Arasa sigira n'a tugura mɔgɔ o mɔgɔ kɔ a bɛ bin Idrisi makuni kuro dɔ y'o ye a bɛ ka élection in de makɔnɔ dɔrɔn n'o banna dɔrɔn a bɛna sigi a ka daga kɔnɔ tuguni a tɛ se ka Musa Mara soutenir tuguni sabula CDR bɛ yen bon n'a ye Musa Mara dun kɛlɛ a bɛ kɛ kuma fula ye bon a b'a da di nka a dusu kasilen bɛ k'a da di mun na pour que Aras Bachi ka bati nka n bɛ baara kɛ duguma pour que ka maaw laso u ka Arasa combattre pour que Musa Mara ka bɔ yen a bɛ kɛ ale kunkolo kɔnɔ ko Musa Mara mana Arasa de kɛra sababu ye Musa Mara mana mais k'a sɔrɔ projet ko tɛ dɛ hakilina ko tɛ taabolo ko tɛ Arasa bɛ yen de dɔrɔn an ka taa o contour la i komi Gaspi ninnu y'a ko kɛ cogo min na olu ma se k'u ta dogo mais Idrisi bɛ k'a ta dogo mais a bɛ ka baara kɛ duguma bila Talibi y'a kɛ cogo min na olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko Arasa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu tɛ taa o kɔrɔ jamana ko tɛ bilen o kɔrɔ hɔrɔnya ko tɛ bilen ok n sɔnna Musa Mara a mana kɛ fɛn fɛn ye mais Idrisi bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ Musa Mara ka bati dɔrɔn a bɛ nin kuma in ta hali man kan lɔ ta ni kɛlɛ a ma Arasa to ye dɛ a ma ɲina dɛ législatif de b'a nin ka Arasa ka bati dɔrɔn o de b'a kunkolo kɔnɔ o de b'a nin ka fɔ n'o kɛra diɲɛ don o don a bɛ jahanama jigin aw kan Idrisi mako bɛ o dɔrɔn de la parce que Arasa ka victoire kelen ta parce que olu y'a bɛ résumé k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ victoire de ye victoire u ko olu ye victoire ta bɔ a ka combat kɔnɔ ok bon a ye victoire sɔrɔ o kɛ zone na a ye école jɔ wa ayi a ye sira dilan wa ayi a ye hɔrɔnya nati jamana kɔnɔ wa ayi kɛlɛ banna Mali kɔnɔ wa ayi n bɛna n sen jɔ Amara Batili Kili ka nin yɔrɔ in na juru sara dɔɔni n bɛna juru sara u la n bɛna n ta sara Amara Batili bɔnna k'i sigi a ju kunna ka Maliyɛn bɛɛ jɔlen ɲɛna ko Aras Bachi ma taa jɛnɛ sɔgɔdogo fo bɔlɛ Amara Batili an b'i fo an y'i ka kuma mɛn mais komi kuma jugu tɛ e dusukun jɛlen don ne fana dusukun jɛlen don Sumala Sise bɛ mɔgɔw bolo Amara Batili taara a lajɛ wa Amara Batili min bɛ Sumala Sise fɛ Amara Batili hali i ka foli b'i ye
an bi fo k'i barikada i ye dalilu ɲuman d'a ma ka arasa kɛlɛ a kɛlɛ cogo k'a d'a ma Soumana Cissé bɛ bandiw bolo Amara Batili taara a lajɛ wa i yɛrɛ de mɔgɔw taara a lajɛ wa komi aw de bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan arasa ma taa jɛnɛ lajɛ kaso kɔnɔ nson na Amara Batili min nana i sigi a jukuna ka sunguruba diɲɛ kan fo la ko arasa ma taa jɛnɛ lajɛ ja maa man ka maa kɛlɛ nin na bilahi e juguya ma ɲi ni hɔrɔnya banna dugukolo sanfɛ bi c'est-à-dire quoi i kan k'i yɛrɛ faga de ka bɔ diɲɛ kɔnɔ Amara Batili e kan ka kuma Maliko la bilen ngo ala bɛ juru sara mais k'a sɔrɔ kojugu don mais kojugu in bɛ kɛ ɲumanya ye hadamadenw kunkolo kɔnɔ mais a man di n ye k'a fɔ nka ne tɛ kuma ten nka a ka di n ye k'an ta sara dɔɔni Amara Batili munna i ma taa Soumana Cissé lajɛ kaso kɔnɔ ja fɛn bɛɛ man ka lajɛ ja fɛn bɛɛ man ka fɔ kuma bɛɛ man ka fɔ hakilima man kan don n tɛ fɛ ka kuma dɛ nka n'a ma ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn ninnu ye fugaridenw de ye quoi bilahi i bɛna jɔndenya k'a fɔ mɔgɔw ye k'i bɛna hadamadenw bɛrɛnɛ ka CDR n'a ka mɔgɔw bɛɛ bila ɲɔgɔn na ko arasa ma taa jɛnɛ lajɛ a filɛ Soumana filɛ kaso kɔnɔ e taara lajɛ wa komi e de bɛ Soumana fɛ ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan a kana dimi dɛ wulibali don parce que ninnu ye baganw de ye n'i ma baganyakan f'u ye o t'a dɔn k'a fɔ ko hadamadenw ye hadamadenw ye an bɛna tɛmɛ o yɔrɔ kan n bɛna don sujet yɛrɛ kɔnɔ video in bɛ Basse Conmade kan décortiquer k'a décortiquer diɲɛ bɛɛ k'a dɔn a ye video dɔ kɛ bi ani Baba Kamara ka kumaw hakilina min b'a la ani tiɲɛ bɛ min kuma in kun ye o de ye hadamadenw ka tiɲɛ ta yɔrɔ dɔn parce que dɔw bɛ kunu n'a sunɔgɔra n'a wulila a mana fɛn min ye a bɛ da o de la a fɔ kun ye de aw ka da la nka mɔgɔ tɛ nɛgɛ mɔgɔ si tɛ nɛgɛ yan arasa ko in na mɔgɔ si tɛ nɛgɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba arasa ka konba in bɛ taa n'o de ye mɔgɔ min sɔnna hakilina in ma taabolo in na ka idéologie kɔnɔ an mako bɛ o de la mɔgɔ kelen a ka fisa mɔgɔ ba tan fugariden ni nafigi ni hypocrite ye mɔgɔ min bɛ don i ka jɛkulu kɔnɔ ka bɔ n'i ye arasa ye nin bɛ fɔ ka tɛmɛ a ko n'an bɛ taa an bɛ se a bɛ dɔn jɔn ye denw ye dɔw nana fasoko kama dɔw nana musoko kama dɔw nana sanga kama dɔw nana bonya kama dɔw nana ne ka ye dɔw nana ne tɔgɔ sanga min bɛ yen bi n'o sanga tɛ yen olu bɛ taa arasa ye nin bɛ c'est-à-dire ko a ye nin bɛ fɔ sani bi ka se mɔgɔ min bɛ sangako la ni sanga banna o bɛ taa o tɛ tiɲɛ ɲini bilen o tɛ hɔrɔnya ɲini bilen an bɛna don Basse Conmade ka kumaw kɔnɔ a bɛna kuma min fɔ a bɛna jaabi min di arasa ma an fana bɛ jaabi min d'a ma ni tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na aw bɛ tiɲɛ dɔn bilahi an bɛna Basse Conmade la pardon n'aw tulo b'a la a bɛ si kɛ ɲɛ quoi n'a tulo b'a la pas fɔ oui c'est le temps est le meilleur juge de l'histoire o yɛrɛ de y'o fɔ an ɲɛna dɛ awa an y'o kalan olu yɛrɛ ka université de kɔnɔ balimaw kunun a ma kosɛbɛ accord politique de gouvernance signera Mali kɔnɔ c'est bon non de b'a signera anw bɔra an n'an ka kulekan an bolola anw jɔrɔla parce que anw y'a ye k'a fɔ il y aura un changement il y aura un bouleversement sur la scène politique du Mali ko volume ta i ka fɛn ka ka écouteur b'a la c'est parce que an ka taa ba dɔw bɛ yen u ka téléphone man ɲɛ i ka téléphone man ɲɛ a bɛ anw bɛ ko société civile don k'olu tɛ politique mɔgɔw ye olu bɛ politique mɔgɔw ladege wa olu bɛ fɛ ka politique kɛ o tɛ baasi ye mais anw ye mun fɔ politique mɔgɔw ma kunun an k'anw jija o politique mɔgɔw kana fusa ni anw ye k'i ni mun kɛ cɛw la i tatɔ la i cɛ i segintɔ cɛw kana o k'i la balimaw an bɔra yan nɔ an y'a fɔ mɔgɔ minnu ye accord politique de gouvernance
fɛn signé kɛnɛ kan minnu y'a signé dogo la diinɛɲɛmɔgɔw b'o la organisateurs de la société civile b'o la leaders d'opinion b'o la même les médias sur Facebook olu b'o la parti politique b'o la bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ bɛɛ nana k'a ye nin yɔrɔ gato di yan komi bɔ y'a dɔn k'a fɔ anw ɲɛna da so nin ka lemmen dambe pete gare ya ayi bebe se ki nege yire nege ka salon kono o yi fa kungo yi ba kungo nga so nin ka lemmen dambe pete jamba ya gai so nin ka lemmen dambe pete gare ya awo o yire bonya ko o yire fo ko ay makuto la nye fo horo nye doni sa ako accord politique ako bela jire nya signé ni gouvernement ni ñoje accord politique ona na chogodi akera chogodi adamine na chogodi kele do de kera ka boisige ase sabra kono o accord ale re a confirmer ka ira ka foko ko boiso no utadema accord be ke chogodi na o maso ñogo ka hakilina makasiki ka kuma ay accord teketo son de beke folo son ni son kera de ni bin kera de kuma beke abesinye ay bande la me nga kala lendo ako accord politique abena galon jugu batike ko ya dɔn k'a fɔ ko ata abena galon jugu ba fara kuma ka kuma tiɲɛ ka kuma nogo ka di mɔgɔw ma o dusukun de nɔgɔlen do dɔrɔn o t'a jɛlen di maaw ma n'i y'a hasidiya lamɛn i b'a hasidiya fo de a bɛ ka hasidiya lamɛn de ka hasidiya di aw ma mais a ma kɛ ten ko accord politique yɛrɛ kɔrɔ politique bɛnka jamana fere o sigi cogo a laɲini miiri cogo o fere tigɛ cogo sigida kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di sigi ka fo taabolo hakilina ni kunkelenna nga a tɛ maasi boli i ka boli i ka daga kɔnɔ i ka doni boli i ka daga kɔnɔ nga a tɛ aw bali a ka baara kɛ jamana kungo kɔnɔ en tant que hakilinaw tɛ se ka ɲɔgɔn ye n'aw ma bɛn jamana yɛrɛ bɛ jɔ cogo di gouvernement c'est à dire quoi opposant olu ni majorité opposant sigi kun ye de k'u kɔlɔsi u ka baara ni ka taabolo u ka laɲini a ka kɛ hɔrɔnya kɔnɔ mais a kun tɛ a k'u bali gouvernement ka u ka baara kɛ a kun ye de u kana kojugu kɛ a kun ye mun ye pour que u kana bi jamanadenw kan n'u binna jamanadenw kan don min na ko o tɔɲɔ an'o nkalon ka bange ka di jamanadenw ma n'u ye tiɲɛ min fɔ ayi kana maa ka kuma bɛ kɛ nkalon ye n'o tɛ i yɛrɛ bɛ kɛ maa jugu ye mais hali n'a sɔrɔ i ka laɲini ye tiɲɛ ye n bɛ fɛ ka mun fɔ an bɛna toujours Basi Kuma ka kuma dɔn n bɛna ka nkalon a b'a hakili to nin yɔrɔ in na ko u ye wari d'u ma u ye sanu d'u ma ko i bɛ ka y'u minɛ k'u bila u ka poche kɔnɔ mais a ko kuma daminɛ kɔnɔ k'u ye accord politique de signé mais a ko i bɛ ka y'u bila u ka poche kɔnɔ mais i bɛ ka ye maa min bila a ka poche kɔnɔ est-ce que i kan ka accord signé ni o fana ye tuguni wa a ye nkalon tigɛ bilahi kafiri ye nkalon tigɛ ani tiɲɛ tɛ kelen ye mun na kuma sigi cogo ni a taabolo ni ɲɔgɔn cɛ kuma man bɔ kuma a bɔyɔrɔ kuma kun ye mun na de pourquoi a kɛra cogo di a daminɛna cogo di kuma in bɛ yen de a ye bante i la mais i bɛ ka y'u sa i bɛ ka bɛ maa sa ka tila ka accord signé ni maa sa an t'a ye nkalon fi n bɛ segin a kan pour que a k'a faamu dɔɔni jɔn aw ye maa jumɛn de ye ka i ka lettre signé ni jɔn ye ko i kan ka nin baara in de kɛ i ka lettre signé o ka kɛ accord ye a ni ɲɔgɔn cɛ jɔn jumɛn aw ye accord politique ye jɔnden jumɛn ye i komi Baba Kamara taara jɔndenya na Ibrahim Boubacar ni ɲɔgɔn cɛ accord politique jumɛn signé na o ni ɲɔgɔn cɛ accord signé na Asbaki ni IRD ni ɲɔgɔn cɛ o ma kɛ o don Basi Kuma ye o supporter a bɛ fɔ o de ma ko accord c'est à dire ko accord min ye hakilina ni hakilina de ani kumakan ni kumakan ani projet ni projet
olu lawaleyali kɛcogo a kɔlɔsi cogo opposant ka baara ye de k'a kɔlɔsi gouvernement ka baara ye de k'a labaara hakilina in fɔ kun ye de sigi ka fɔ in fɔ kun ye de a bɛ baara cogo di arasta ka université kɔnɔ na billahi n bɛ kulisi don i la ka hɔrɔnya d'i ma ka kodɔn a kuma c'est à dire ka kuma in tɛ o a dɔnni in tɛ o an ka dɔnniya fɔ cogo o de bɛ dɔnniya kɛ dɔnni ye dɔnniya n'a ka baara kɛdenw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔ cogo ayi tiɲɛ don en tant que i ka dusukolo nɔgɔlen bɛ i bɛ nɔgɔ de fɔ c'est à dire ko a kana nɔgɔ di mɔgɔw ma sa c'est à dire n bɛ fɛ ka mun fɔ a fɔ kun yɛrɛ ye mun ye nin bɛ fɔ kun mun na de kuma daminɛ ni video camancɛ ni kɔnɔ n bɛna a bɛ ka nkalon bɛ jɔ a la video laban na an ka taa anw ye jɔn mun ye anw tɛ se k'a fɔ anw fara o y'a dɔn k'a fɔ ko anw negela ye kolo de ye anw mɔgɔ min wulu a bɛ kolo fili anw bolo an bɛ gilan kan o y'a dɔn k'a fɔ ko ale b'a ka bêtise kɛ a b'a ka tiɲɛni kɛ a b'a ka yuruguyurugu kɛ komi kɛlɛ a b'o kɛ wa n'anw jamana a b'anw nɛgɛ nɛgɛ ka tila k'anw namakun ka tila ka continuer ka sira fɛ o y'a dɔn ko maliyɛn kɔni anw negela ye nafolo jɔyɔrɔ ko ni place ko de a y'a dɔn ko anw foyi ta tɛ mali ko ye o y'a dɔn k'a fɔ ko révolution ta anw t'u la koyi e ma ye bɔ a bɛ kulonkɛ kɛ anw na a b'anw kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min a b'anw ta k'an yɛlɛma an fɛ a b'anw ta k'an yɛlɛma an fɛ san analyse jumɛn de bɛ taa kuma in kɔnɔ bonya bilahi kalila masala min ye dugukolo ni sankolo da cɛ in tɛ ka tiɲɛ fɔ wallahi a ka kuma in yɛrɛ kɔrɔ n b'aw ma ni ala ye a ye kuma n'aw yɛrɛ dusukolo ye n bɛ kuma aw ma ni ala ye a ye kuma ni hakili ye a ye kuma ni bonya ye a ye kuma ni kodɔn ye a ye kuma ni hɔrɔndenya ye aw ni ala cɛ cɛ in bɛ ka kuma min fɔ nin kɔrɔ n b'aw ma ni masa ala o barika kosɔn a ka kuma in kɔrɔ ye mun ye an k'a tiɲɛ an k'a sapute ani tiɲɛ tɛ kɛlɛ a bɛ ka kuma cogo min na dɛ nin de kɔrɔ ye ko nin kuma cogo in de kɔrɔ ye an k'a tiɲɛ an k'a sapute n tɛ k'a ɲɛɲini k'a dilan an k'a sapute an k'a tiɲɛ dɔrɔn a ka kuma in kɔrɔ bilahi i b'a fara ɲɔgɔn kan nin don bɔn a y'a minɛ k'an siri k'an da bɔn a ye mɔgɔ minnu siri k'u da révolutionnaires tɛ mais olu ni bɔn a taara ka akuru siɲɛ n'i ye mɔgɔ min minɛ k'a siri ka da i bɛ akuru siɲɛ n'o ye tuguni mun na de n'a ko akuru a bɛ tila k'a fɔ ko wari de dir'u ma ayi i bɛ ka kɛra bagan ye o la dɛ i bɛ ka akuru siɲɛ ni mɔgɔ ye a ye wari min di maa min ma maa min sannen don maa min kɛra jɔn ye maa min ni hɔrɔnya t'a la i bɛ ka taa akuru siɲɛ n'o ye bilahi nkalonfi Mamoudou Diko bɔra ni Rasbati u ka wari ye Mamoudou Diko bɔra ni IBK ka wari ye Boubou Cissé Boubé Maïga u taara wari di Mamoudou Diko ma IBK k'o ye Boubou k'o ye u ka tila ka taa wari ta k'a di Mamoudou Diko kelen ninnu ma tuguni o ni Rasbati tuguni k'u sa tuguni kɛlɛ de kɛra pour que ka bɔ a wele kana sigi pour que jamana kɛlɛ bɛ se ka ban a kɛra cogo di sa Bascom a daminɛna cogo di sa Boubou bɔra yen mun na premier ministre 5 olu bɛɛ gɛnna mun na de olu bɛɛ gɛnna de ka d'a ka tɔɲɔ bɛ yen ka d'a ka bingani bɛ yen an bɔra yen an ye élection kɛ pour que ka bɔ a combattre e yɛrɛ kun b'o kɛlɛ kɔnɔ o kɛlɛ kɛra ka marche kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a marche kelen jumɛn basi ko ma bɔra Amérique kɔnɔ ko ne bɛ taa pour que an ka bɔ a gɛn ka bɔ yen ka bɔ Amérique k'a ka baara bila ka taa Amérique baara ko tɛ o Mali ko tɛ o ale yɛrɛ bɛ se ka taa Mali kɔnɔ mais n'a taara a tɛ se ka segin de sabula papier t'a bolo papier ko fa de b'a la ni Mali ko don ni ale b'a fɛ bɔ a ka bɔ yen o kɛn sɔnna ale kan ka mun kɛ a kan ka jigin Mali de kɔnɔ sisan bɔ a gɛn cogo maa min bɛ ka bɔ a combattre maa minnu ye hɔrɔn ye a ka taa tugu ko ka jama labɔ o ka bɔ a gɛn ka bɔ yen
o fana koro ye mun ye i ye sariya sɔsɔ bon a kan ka gɛn wa ayi o tuma i ye coup d'état kɛla de ayi ko n ye démocratie de démocratie ko i bɛ maa kɛlɛ ni sira o sira ye alasa a bɛ cité élection i bɛ se ka bɔ a bɔ yen ni élection ye élection kɛra ala alasa y'o kɛ wa awɔ o kɔrɔ alasa tɛ maa santa ye alasa tɛ maa binganikɛla ye alasa bɛ ka kuma wagati temps nafa dɔnnibaga bɛ a y'a bɛɛ ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ ni tɔɲɔ warala ala bɛ maabaw de ci dɔn kana kɛlɛ faga mais ala tɛ maabaw ci kana kɛlɛ la fitinin a ye arasa lamɛn ko donna dɔ mankan dɔ bilahi dɔnnibaga mankan dɔ kulisi bɛ n bolo ala bɛ dɔnnibagaw ci de ko kana kɛlɛ ban ala tɛ dɔnnibagaw ci ko kana kɛlɛ la yɛlɛ basi dɔnnibaga bɛ na ko donna pour que i ka arasa dɔ k'a dɔn kunu bi sisan ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ dɔnnibaga faamuyali kɛcogo kumacogo en tant que jɔn hɔrɔnden i ka taabolo ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenw i faamuyali cogo walima i ma faamu sani i ka faamu o fana ni kuma c'est à dire quoi i faamuyali kɛcogo kumacogo i bɛ ka kuma ɲɛmɔgɔ minnu fɛ sani u k'i faamu o kumacogo ni kunu o tɛ se ka kɛ kelen ye ka d'a kan mun na pourquoi ala bɛ dɔnnibaga ci ala bɛ maaba ci m'a fɔ arasa ye maa ci m'a fɔ ala ye maa ci m'a fɔ ala ye arasa ci nka n fa musa lagalagatɔ arasa ye arasa ci de ala ye arasa ci de ayi a fa musa heyi kira tɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ arasa a dɔn k'a fɔ ko kuma min bɛ ka fɔ déplacer cogo t'a la a bɛna video min jouer video in kɔnɔ o video min bɛ mali de kun kan wa ayi o video in yɛrɛ tɛ mali kun kan o video kɛra mun na de pour que ka basi kuma bila sira video kɛra o de kosɔn video kɛra da ko nin ye siɲɛ fɔlɔ ye video daminɛ ko n tɛ ma deli ka nin kɛ n t'a kɛ cogo di mali ko tɛ pour que k'an ka mɔgɔw bila sira k'u jaabi ni basi kuma ni Leo Ivani u ye nkalon min tigɛ k'a da Aras Bachi la a y'o video kelen de ta tuguni k'o jouer a ka video kɔnɔ o kumaw o mun bɛ ka kɛ ka basi kuma bila sira de ko ale arasa sannen tɛ ale tɛ binganikɛla ye ale tɛ hɔrɔnkolon ye ale tɛ jɔnden ye quoi arasa y'o de fɔ kuma kɔnɔ k'a yira la a ka faamuyali kɛ nka pour que n faamu dɛ a n tɛ fɛ k'i faamu basi y'o de yira la ale de kosɔn arasa t'o jaabi bilen o kuma minnu kɛra ka basi kuma jaabi kuma ninnu ma kɛ ka mali jaabi o kuma ninnu ma kɛ mali kosɔn o kuma ninnu ma kɛ basi kuma malikolaw kuma ninnu kɛra de basi kuma ninnu ye nkalon min ta k'a da a la kuma in kɛra o de kosɔn wa jaabi kɛra o de kosɔn wa video in yɛrɛ kɛra o de kosɔn a kɛra mun na i bɛ video yɛrɛ sigi kun ne ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye de arasa ka defa ne ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye de ka tiɲɛ ani nkalon di nka ni n ye nkalon tigɛ dɔrɔn n ka video sigi kun bɛ kɛ fu ye diɲɛ kɔnɔ hadamaden barika ye tiɲɛ arasa ka barika y'a ka tiɲɛ a n'a ka wuli ka jɔ a n'a ka hɔrɔndenya barika b'i la kana baara kɛ de fugariden i bɛ sa kɔngɔ b'i faga i y'i tili sanfɛ i ka salon kɔnɔ sunkuruba diɲɛ kan fɔ la n bɛ fɛ ka mun fɔ heyi soninka lɛmɛ danbɛn bɛɛ tɛ gara ye nka soninka lɛmɛ danbɛn bɛɛ tɛ janba ye aw ye arasa janfa diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna faden kɛnɛ kan bilahi faden tɔ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna faden tɔ bilahi aw de bɛna aw sigi aw daba den sanfɛ daba diɲɛ kan fɔ la k'i bɛna ka ko bilahi n ko min ma arasa ka mot kelen o tɛ se ka déplacer o de bɛ n faga quoi k'i bɛ n'i sigi daba diɲɛ na i ka salon kɔnɔ ko arasa ye nin de fɔ arasa ye nin de kɛ tan an ka lamɛn tuguni an bɛ na. Anw yɛrɛ de y'a fɔ dɛ ko Buwa tɛ layidumɔgɔ ye ko Buwa tɛ tiɲɛ fɔ ko Buwa ŋaniya man ɲi ko Buwa tɛ se ka dɛmɛ ko ala dɛmɛ hali mɔgɔ minnu b'a dɛmɛ ko o mɔgɔ tɛ Buwa bolo anw ye nin bɛɛ fɔ dɛ hali nkalon tigɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ye Buya Hayidara Asharafa 700 millions voilà a ye ne ka kuma confirmer ko c'était 100 millions parce que kuma sigilen tɛ dalilu sanfɛ kodɔn kuma ma doni i bɛ kuma ni sara ni kanu ni miiri a ko 700 millions dira ko Mamudu Diko y'a la sɛgɛn a ko o wari kelen taara ka di olu ma tuguni o tuma na baganden i tɛ se ka foyi kɛ ni bagandenya tɛ
Mamoudou Diko mi wori ser ale ba kala maka foko Mamoudou Diko wori ser atlara ka fo video clip ngono ku ye wori taka bi ko Mamoudou Diko wori taka sak oh bigo ngala atdo hey dunia mambo nda ini le ro ni mo do ika dunia de ke basta Comment on t'a voté Ibekay 2013 ayo que flip flap ka jewlu nga ngatami balmo ha salugo amadou ay salugo muy budata ke ka sabu ka hebeka siki fangala ayo na ko black ko wal mo to duro ayo ko wal mo de ay malen bela kriya no ay avion sa ko sa koni ko larme malen monta ata di on c'est bon non nek volume dum badana nek kuma kando e bas komado c'est pas c'est bon aïe 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 pardon nek volume do wa we bas komado mais c'est incroyable nga volume bébé dara volume bela jelen badana c'est pas possible hey. Nama ouais c'est bon ok ça marche ah sinon ne yere dabali bana ne volume be digi fo téléphone yi digina de angata election temera ko am desera bola kam kulna ko solution rate wa kangata boa de me boy kangana boa fragiliser balmo ko am mo famia parce que voilà ako arasa ko kangata faraboga ko ale ko ma famia abena video mi joue akono do o video njire kira de ko basi ko ma afamu ko mobili o zana info o de koso ko hal biya ma famu quoi mais au video clean kono de au video ngira de ka basi ko ma clean de blasira ko afamu ko mobili aye zana info ni fo chogo mi mbaira ka foko ko ale matika boa deme ale be ka mali de deme ko ka cité gouvernement kono ko maliki ko libali be gouvernement kono tan kadaka ka cité ka kunfo ka nafa fo ka tonyofo pourquoi muna ay ni be cité kadaka muna wakati tan nindi bede asadi ko abado mbeka minfo billahi déplacer chogo de tala anido ni wuli balido akira tandi akira ni chogo indela wa mami mbe dese awon desera abe fo odi mako maba ki ka dese kun ka barake ni jamana doniye ale roko ko boa ko abina ko me ay fanga sunye de asona otmana jonde a combattre jonde boa combattre ni boa fanga sunye jon eche rasbach Mohamed Yusuf Batili abeka ki tovo abeka yera ka foko ko mabado me atika famu kwa ale ko boa ta ka batira campagne kono boa batira tende ko boa sunyina aya sunye tende no ama sunyete uya kelede jonya kele o kele kera wati do de kono o wati fika donga foko kele anafa fana fiko fana suide kele fana fika tonyo fana suide fika donga fo ko sariya fana de beka jinye de beka laje fana arsa be boli sariya de kono arsa be kele ke wati ani ta ani nafa ka tonyo seke ka barika kuma barika mafo akadinye ka foko ko fagali beka ke nga akake kinye fana sa kuma yibinde akake kinye fana sa arsa ko jihadisu terrorisu ako hey anga ke doni anga na jihadisu ka publicité fana ke
abe ka nafa tonyo fana be men ka nafa fana sege sege ikana ika anniversaire o ka nafa ke ikeleke to otmana auto awi baunde ya ta arsaka kuma ko hali bi ma famu de anga la me bagan la me tugun nga bagan la me depuis kunu aw ma ta bolo ko aw ne ko contrôle citoyen o ko muy aw ne ko kira da me kuma aw ma révolution da me kuma ko 2012 ko de ko ta kra atite la kayam balance ko anya shi atite ma am be wula ko an ke atite la am be atite le jaraki ko ka soro ko atite kilinte donc à partir de 2012-2013 ko amena responsabilité partagée ko mo mana ko nyama ke domna ko be fo mo mana ko tum ke domna ko be fo o kama atite e daga ka premier gouvernement no nyama ko ye tatamli na ko be tatamli la am be tra tatamli ko parce que bato ko kai parce que tienti kundo parce que tabeti kundo am te be ka fere na yo tra tatamli ko o ma to tatamli ma démissionné il be ka tatamli balika ka barake il a démissionné ambarola andana musa marala be tra fa musa mara ko yanno mo ko te mali ko na wati mo te musa mara fe malgré que mo ko tante be kala malgré que mo ko te be ka fe o ma to on ne gouvernement deme ou o ma to on ne ibe ka deme ambarola andana ministre kelen kelen soro gouvernement non kono papa bachili bola ambe tra fa o ale ko anye ministre sitoni gouvernement kono ka sura ma boade me o fana be se ka ke ja ja arsa be ka bobu de soutien ate ka bo soutien ja arsa ko abeka maliki gouvernement kura min sigira ako abe gouvernement de me pour que malika bo nogona bingani kaba ja ja parce que may papa bachili soutien ka sura ma ibe ka soutien o be se ka ke ja ja basi kuma nunu be ka bi arasa ka de est-ce que arasa ko ka bo souteni fana wa arasa yo fo mbaw mani ala ye commentaire kelo o be video be ye aya fo wino billahi kala masala minye sankolo ne dukuma kolo da ni arasa yo fo ala ka ni mine arasa ko ka bo demi billahi na fora tendi arasa ye kuma fulo mi fo ako anga gouvernement a soutenu ko kadaka anye kele minye nanani nafaye kele min nanani mogodoyi ayu cité mogo woro mogoduru ku cité kadaka un kechogo kadaka premier ministre duru anye ni be genga boy fular saban nani duru o duruna o de sigira bi anganga muke en tant que on yere ka kele pour que o ka boy anyire keleke mami nana anganga munde kiesisa kuma infura ni jogo ndela ko anga wakati duma ako anga tanduma nanye tanduma ambu ka nyedo ambu ka intellectuel uka doni dairo uka horonya dairo uka kalan dairo anuka se dairo jamana kono kuma infura ni contexte ay kuma bo amina kono ay kuma bo afojogo kono ale ya be résumé nimbe foku nafa kele fenfen kera nafa fenfen kera muna pourquoi ay nimbe résumé ka nimbe sama ka bo amina kono ka be résumé ka ke boy anga bagay la méthode rumba décortiquer am be bi la critique no na ko baba bachili am ko bunya am be tere baba bachili kuna na kuma me foka am jabi kam ko gouvernement kura musira ko chelendra me bana munuke contre les rebelles na les rebelles ka tien na les rebelles aussi ka tien funyana malikola ko accord signé wa mali drapeau respecté wa mali respecté ay wa ko ka kuma ile made ko am be chelendra me fait am te ibe ka fait am be chelendra me fait voilà so len ka lemme dambe pete gare nga ni lebu billahi ngana katu angu krob ganini jumulenga ngatonta ahamu ay billahi ya gunga ta haramar men ngana ko andu karni ga namba ka munya ko tenkam ako ras ba ke blendra me ko ale video ke ka te blendra me souteni ko sema mo bora ka drapeau mali drapeau doya ka mali doya ko ale bora ka video ke ka te blendra me defa
ko arasibati bora k'ale dɔgɔya ni kafiri ma galon tigɛ ala ka ni minɛ sunkuruba den ye galon tigɛ jɔn den ye galon tigɛ bilahi kafiri ye galon tigɛ bawo ni ala ye masa ala o min ye aw da kira ni min ye prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilahi ni kafiri ma galon tigɛ ala ka ni minɛ arasa bora ka basikuma jaabi wa oui basikuma de bora ka arasa jaabi a bɛ tiɲɛ don sisan a tɛ gɛlɛya yɛrɛ basikuma de bora ka arasa dɔgɔya wa walima arasa de bora ka basikuma dɔgɔya ko a ye Cɛbilen Daramɛ jaabi n kala masala arasa de ye video kɛ ko Cɛbilen Daramɛ kun kan ka a ye leçon de di Cɛbilen Daramɛ ma ko Cɛbilen Daramɛ kun kan ka a wele ko a kun man ka maloya jama kɔnɔ a ko sabula ko terroriste yɛrɛ mako b'a la dɔrɔn pour que ka toujours ka mankan ka continuer quoi olu ka u ka indépendance ta mais en tant que anw ni u bɛ sigi ka fɔ ɲinini na sabula anw de dɛsɛra non n'an kun ma dɛsɛ anw kun tɛ sigi ka fɔ ɲini a ko hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don a ko a jo don k'a fɔ a ko nka a fɔ yɔrɔ a fɔ cogo arasa ye nin de fɔ o de ma bɛn basikuma kan basikuma bɔra ka video sigi arasa kan a ma kɛ ten de basikuma de bɔra ka video sigi arasa kan 1 2 3 4 fo a bɔra ka yafa ani u ye video kɛ ko arasa tɛ mɔgɔ wele ko arasa tɛ mɔgɔ jaabi o video kɛra 2 3 4 ko o video kɛ ko arasa tɛ maa jaabi ko arasa tɛ mɔgɔ wele ko arasa tɛ olu bonya arasa ma sɔn ka don WhatsApp groupe kɔnɔ a daminɛna ten de basikuma ka video bɛ 1 2 3 4 arasa ye video kɛ Cɛbilen Daramɛ ka fo Sugɛri Kuyatɛ bɔra ka basikuma jaabi ka yira k'a fɔ ko a man ka nin fɔ arasibati ma nin kɛra nin dɔ a kɛra ten de est-ce que arasa de ye basikuma jaabi walima basikuma de ye arasa jaabi bilahi ni kafiri ma galon tigɛ ala ka ni basikuma arasa de ye Cɛbilen Daramɛ jaabi a ka baara kɛ den il est droit a ka hakilina n'a ka kungulenna en tant que baara kɛ den k'a jaabi a ka nasira n'a n'a sogo a kɛcogo a y'o de fɔ Cɛbilen Daramɛ o de ma bɛn basikuma ma basikuma bɔra a ka video kɔnɔ maliyɛnw anw malola o an dara mɔgɔ o mɔgɔ la a video bɛ yen n karila masala a ma kɛra ta nin cogo in yɛrɛ da o don a dɛsɛra k'a kunkolo kɔrɔta ka écran lajɛ o don ne ye video k'a kan ko ala a tɛ se ka écran lajɛ tellement que maloya lebu dusukasi hɛni an k'a tiɲɛ dɔrɔn an k'a cɛ tiɲɛ an k'a sapoter dɔrɔn o don ne ye video k'i kan n hakili b'a bɛɛ la a kɛra an bɛɛ sigilen ɲɛna i bɛ n'i sigi a ju kunna kan k'i bɛna nkalon tigɛ an bɛɛ sigilen ɲɛna bila a ye nin nkalon in filɛ a filɛ i ka nkalon filɛ an ka taa. c'est quand tu gouvernement fait ko tɛ se ka kɛ dɛ ko e kunna k'anw bɛ se ka kɛ Messi fɛ cogo di anw tɛ Barça fɛ aw ni ne an ka jango kuma lamɛn. kunun buwakan bila o tun tɛ kalafili wagati ye wa kalafili ma kɛ wa jaabi ma bɔ wa hali n'a sonyɛla ka di buwa ma buwa sera ka bɔ yen wa jɔn de ko buwa tɛ président ye Cɛbilen bɛ jɔn ka gouvernement na bi Cɛbilen bɛ jɔn ka gouvernement na bi ni basi ko anw ko kunun buwakan bila k'anw bɛ Cɛbilen critiquer bi Cɛbilen jɔn bɛ jɔn ka gouvernement na Cɛbilen b'i sigi ka jɔn lamɛn ko monsieur le président Cɛbilen bɛ taa jɔn ka ci la diɲɛ kɔnɔ ko son excellence le président m'a dit aw bɔra k'a fɔ ko Cɛbilen ye yafa kɛ non ne bɛ Cɛbilen faamu Cɛbilen y'a fɔ a donna faso de kama Cɛbilen bɛ kɔnɔ k'i bɛ kɛ président a donna pour sauver le Mali ne ko ko Cɛbilen ye nin kɛ Cɛbilen bɛ jɔn ka gouvernement na même Messi fɛn tɛ Barça fɛ bɛ Cɛbilen fɛ nka a tɛ gouvernement fɛ a ye bɛ Messi de ko e tɛ Barça ko ni Messi taara yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ yen e kɔni tɛ Barça ko la mais Messi fɛn tɛ Barça fɛ mais Cɛbilen fɛ nka a tɛ gouvernement fɛ c'est ça anw b'a dɔn conséquence min bɛ yen a bɛɛ ɲɛfɔra ayiwa n balimaw aw bɛɛ y'o lamɛn dɛ. aw bɛ basikuma lamɛn k'a kɛ i n'a fɔ arasa ye kuma min fɔ kuma min ni kuma ɲuman tɛ ko aw bɛ ye nin mɛn dɛ aw bɛ ye basikuma lamɛn arasa ko a ko Cɛbilen Daramɛ bɛ gouvernement kɔnɔ a y'a yɛrɛ koni a kan ka kɛ de a bɛ se ka kɛ a m'a fɔ ayi dɛ a tɛ se ka kɛ dɛ a ko ale b'a faamu a ko awɔ
ako a do kunye de victoire ka soro jamana kono ama foko ibe ga de ako mbe Barça fe ngante Messi fe o ye basi kuma de koye o koro ye munye ebe Messi fe nga ni Messi e bido Barça la I kanga konta de Cebilen Dramé be gouvernement kono na e bara nyuma ke basi kuma kanga konta de mene kuma ngoro yo ode me basi kuma bela kuma mi va la me non c'est ça aleraka kuma kera bado be ara kanu ba bado be mo tse kunya mo hanya ka chef mo be slane mo bu ta ke krefe kuma yi mo bu ta ke de ka krefe kuma wi ka to ala kuma ko gari mo ta fa ka gasila amri ne anga jamula me salam alaikum aw ya ka kuma lamele ay arsa ka video kala me amasi ka décortiquer amasi ka déplacer anana jene so ko ka video de ka ko ta ko oké aka keleke bere est-ce que nous be nyota nunu be nyota wa anga ke jene ka arsa kele oké ni tese ka ke tiye contre bati ni de takiye oké ya famu bain anga jene ta la information doni en tout cas akuma be anko amunu ka mesena o maliki be ka empêcher et président ko nyi tlobe munu kando la jonga munu ka otigi to arsa do wa o ko be maliki kulubali de gen jonde be gouvernement arsa be gouvernement kono wa arsa be se ka maliki gewa ayi jene ko ala mede ako tlobe munu kando la kinye fana do wa ay kinye ere kunte koy munu ka nyame mbe kuma akana ke jene ka kuma inkoro yo de akana ke akera o de koso okay anga jene la metu do dafe o akaka baraki donc na ya so o kuma yichi na ya suru beka empêcher président fait kasongo beka empêcher président fait ko aka akuka baraki no ye de chi ko maliki ko kabe timusuni ko kasongo ke kabe timusuni en tout cas n'était aussi ka gouvernement deme sans maliki kulubali n'était aussi ka gouvernement deme sans maliki kulubali en justice n'était aussi ka gouvernement deme sans maliki kulubali en justice n'était ibeka ka fanga deme n'était ibeka ka fanga deme oh batma o awre ne bela mede ko maliki kulubali beba do ko maliki kulubali ministre no mai beba do ko maliki kulubali kai beba do ko maliki kulubali barakale manya ni kuma le fuku ibeka kese ka deme voilà jene kuma mi vo ale be kana kuma mi fo o kuma nyesilen be jonde ma anga ke ayara sa de ko o ken sola e kanga ira chogo mina jene fana kanga ira o chogo de lawa est-ce que arsa ko ko bois de medewa est-ce que arsa ko ka gouvernement de me Johnny Jonko so bubu kelendo wa Johnny Jonko so est-ce que jene fana droit lente ka hakil na fo wa o fana abi respect o ka mais est-ce que o de koro ye hal ni jene maso arsa tama kanga bu ka arsa koromatige o de bayira ka foko ko wori dira arsa ma i comme ebe ka ke chogo mina i jene ko ate gouvernement de me aka droit do ko keke aka droit do ko ke ate gouvernement de me ako kuma kono ko nasoro ni knyedo o knye fana do wa amakere ala ay condition ke kuma ay condition ke arsa yero ko kombi aw deme bubu koso maliki koso no o taradu arsa fana kanga munke ni pound quoi arsa ye kuma boîte de meni aya condition de kala ko maliki bubu ke blendera me no olute du arsa fana kanga munke
arasa fana be a boisu n'a ko an ka gouvernement dɛmɛ a fana be gouvernement soutenir ni dabila jɛnɛ ko ko n t'a dɛmɛ ni nunu gouvernement arasa ko ko maa minnu be yen a ko ni olu tɛ ale fana t'u dɛmɛ o contrairement yɔrɔ bɛ min ko n t'aw dɛmɛ ni bubu tɛ yen bubu Maliki Kulibali tɛ arasa ko ko n b'aw dɛmɛ ni Maliki bɛ yen ni Buwaye Maliki bɔ yen arasa fana bɛ mun kɛ o la ça veut dire que arasa ka laɲini a t'a fɛ o ka baara arasa ko ko Maliki bɛ se jɛnɛ ko ko Maliki bɛ se ni Buwaye Maliki bɔ yen a ye jɔn sɔsɔ a ye arasa ka hakilina sɔsɔ a ye jɛnɛ ka hakilina sɔsɔ wa ani arasa ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la nkalontigila ye ka n'i dogo ninnu kɔfɛ nkalon in bila sa he fana sa bonni i yɛrɛ ka argument solide bonni ka n'i dogo sira mɔgɔw kɔfɛ ok n sɔnna o ye arasa dɔgɔya ok an b'u bonya o kan ka d'a kan u ma arasa dɔgɔya u y'u dogo o ye fɔlɔ ye maa min m'i dogo maa min y'i dogo anw bɛ o respect ka d'a kan a m'a yira k'a fɔ ko arasa o ye fɔlɔ ye a filanan e de nana ko a y'a fɔ n'a y'a fɔ fo bi a bɛ arasa kelen de ko video kɛra waati min na fo bi a bɛ arasa kelen de ko e ka laɲini ye mun ye o la de e ka laɲini ye mun ye i dusukun nɔgɔlen bɛ a tɛ se ka tiɲɛ fɔ tuguni hakili u bɛ lamɛnni kɛ dɔnnibagaw de bɛ k'i lamɛn kodɔnnaw de bɛ k'i lamɛn hadamaden bɛ lajɛ i ɲɛda bɛ kuma de i dusukolo bɛ kuma i kumatɔ fo i k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ arasa ko nka maa tɛ se ka hakili ani arasa ka hakilina tɛ se ka kɛ kelen ye nka maa bɛ se ka i ka hakilina bila ka tugu arasa ko nka n'i tɛ se i b'i ta to i kɔnɔ nka n'i nana réseau sanfɛ an b'i da fara a kɛ te yen bilahi i komi e bɛ k'a kɛ cogo min na an bɛ k'i kilisi maliyɛn bɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan an b'i da fara aw bɛ n'aw hadamadenw bɛrɛnɛ cogo di ko arasa ka hakilina ma sɔn ma ok arasa ka hakilina ye respect dan do k'i to yen i k'i ka hakilina boli nka a tɛ kɛ arasa ta ye arasa ta tɛ arasa kunkolo o da min bɛ arasa kunkolo kɔnɔ o de tɛ kɛ e ta ye fo bɛɛ k'o bɛ o de bila e kunkolo kɔnɔ wa an bɛ bi nin yɔrɔ in de la k'a yira k'a fɔ ko arasa ka hakilina n'a ka idéologie en tant que n'an bɛ k'o contrôler en tant que n'an bɛ o contrôler an bɛ jugu de layɛlɛ en tant que n'an bɛ kuma o kan en tant que n'an ma hɔrɔnkan fɔ en tant que n'an ma dɔnnikan fɔ en tant que n'an ma boli kun kelen na kelen miirina kelen taabolo kelen n'an ma boli o kɔnɔ an bɛ jugu de layɛlɛ n'an ma boli o kɔnɔ o taabolo o kɔrɔ an ta tɛ tiɲɛ n'an ma boli o kɔnɔ o kɔrɔ an ta ye dabarabaya de ye n'an ma boli o kɔnɔ o kɔrɔ an tɛ kɛlɛ yɛrɛ kun dɔn nafa t'a la kun t'a la ju t'a la i ka wari côté m'o fɔ i ka nafolo côté m'o fɔ arasa mago t'o la nka dɛmɛ ka ɲi nka i ka dɛmɛ a nafa ye de i ka tugu arasa ka idéologie a ka intellectuellement i ka da la kunu bi en tant que maa min tɛ janfa don o tɛ se k'i janfa maa min bɛ hɔrɔnya kan fɔ o bɛ hɔrɔn baara de kɛ aw bɛna mun de fɔ hadamadenw ɲɛ hali kuma yɛrɛ aw tɛ se ka mɔgɔ minɛ bilahi mot kelen aw tɛ se ka déplacer a ye video lamɛn 2 minutes 6 minutes 3 minutes video n'a janyana bilahi a tɔw bɛ kɛ nkalon ni nani ni burujali a y'u to ko video lamɛn bilahi mot kelen u tɛ se k'a fɔ ka hadamaden ka mot déplacer u tɛ se Bafonjɛ u yara Seku Sago ni Habibu ka video ta bilahi mɔgɔ minnu bɛ k'a lamɛn tellement que u tigɛra cɛ la a y'a dabila a tɛ se k'a kɛ tuguni ko a bɛ Seku Sago ni Habibu ka video ta k'a décortiquer bilahi a ma se ka mot kelen déplacer mot kelen tɛ a ye min déplacer maa minnu yɛrɛ bɛ k'a lamɛn arasi 24 tɛ arasa ka video décortiquer a y'a di k'a yira k'a fɔ ko ka arasa ka video k'a la a y'a yira k'a fɔ ko a bɛɛ ye tiɲɛ ye ko nka k'u man d'an ye de ko nka u bɛ ka anw kɛlɛ a sera k'o dɔrɔn de fɔ ani nani ni burujali même ka hadamaden ka kuma déplacer maa minnu bɛ k'i lamɛn olu bɛ sin ka sɔn bilahi u dusukolo la Malika ye arasa ka video ta k'a jouer ko Malika ko a ka combat ye nɔbɔ o bɛ se ka décortiquer wa a ye mun de kɛ ko arasa ye sɛ minɛ ko arasa ko gynécologue nin ye o kuma jaabi ye wa sunkurubaden y'i sigi a kili k'a ka salon kɔnɔ ka arasa dɔgɔya k'a banni ka nani ka nkalon tigɛ ka da la ale yɛrɛ min ko arasa baki ye nin kɛ ko tiɲɛ tɛ ale min ye arasa defa ale min donna ni turunin kelen ye n'o arasa ka turunin ye a y'o janfa a y'o tarayi Malika y'o tarayi diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna hɔrɔn kɛnɛ kan i donna ni turunin kelen de o arasa ka idoli kɔnɔ arasa ka hakilina na arasa ka défaseriya i bɔra i ka jɛkulu sigi depuis o yɔrɔ janfa ma kɛ
depuis o yɔrɔ e ma janfan kɛ mais maa m'a f'i ye k'i ye janfan kɛ mais depuis o yɔrɔ o kɔrɔ hakilina kelen tɛ jɛkulu sigi kun sabula aw tɛ hakilina kelen nka n'a fɔra k'a fɔ ko aw tɛ hakilina kelen fila fila tagamabaga i bɔrɔ bɛ wa a kun tɛ dɔwɛrɛ ye i ka idée jɛkulu sigi kun de ye ko idée o idée fo i k'o de baara walima i bɛ kɛ nafigi ye kuma in fɔ kun ye o de ye pour que bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn kunun ni bi ka sisan kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka kunun kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka kuma tan ani wagati ni nafa kɔnɔ nka ani farali ani an ka tigɛ ka ɲɔgɔn na ana n tɛ don walima i kana taa walima i kana taa kuma in fɔ kun tɛ o ye kuma in fɔ kun de ye hɔrɔnden bɛ maa ma fɔ maa b'i yɛrɛ kalama kuma in cɛ tɛ se ka sɔrɔ maa tɛ min bɛ se ka sɔrɔ u bɔra u ye papiyew publier ko ni CDR tɛ baara kɛ CDR delila k'o publier ko ni Malika tɛ baara kɛ Malika de y'a daminɛ ko ni CDR tɛ baara kɛ ko sabula olu ni camu bɛ ɲɔgɔn na ko sabula olu ni Seku Sakoma bɛ ɲɔgɔn na ko sabula olu ni video manu bɛ ɲɔgɔn na ko sabula cɛ tɛ réseau sanfɛ min ye Malika attaqué réseau sanfɛ n'a bɛ CDR kɔnɔ surtout anw yɛrɛ anw video kɛlaw même Dani bilahi Dani ma sɔn ka Malika attaqué fo don min a bɔra ka nkalon tigɛ ka da Arasa la ka Arasa ka video o décortiquer a yɛrɛ ka sansi n'a ka hakilina kɔnɔ ko n bɛ ko dɔn nka ala ta tɛ tiɲɛ bilahi sunkuruba den bɛ ka nkalon tigɛ ayi ma ala ye o ye tiɲɛ ye o dalilu t'i bolo nka a t'a yira k'a fɔ ko ala tɛ yen sa an ka baga in lamɛn tuguni. Nangarabaya do kalabanjiya do est-ce que Arasa ka kuma do de jaabi k'o déplacer ayi nangarabaya do janfanjiya do kalabanjiya do tellement c'est facile ni bandi na intellectuel ni université kono ni pan la me ayi pan la me ko yudo kuru krabe janfanji kalabanji c'est facile ba aye ni bagan in lamɛn quoi tellement que kodonna tɛ a tɛ se ka hali fɛn fɔ fɛn min bɛ maaw la so a ye wari minɛ c'est facile ka nin fɔ a ye Mali janfa c'est facile ka nin fɔ hein ok ça oui ok ça marche oui an ka nin n bɛna video teliya ka na voilà. Parce que ça va bien passer au bien fait. On est né. Balma ko fanga ibeka de deme. Kamla ibeka fara ceci. Ah puis on le bola. Ani kurba me fera démissionner. Voilà. Ay kuma fula yɛrɛ de fɔ ko an kana bɔ a fara Elise Arasa y'o de fɔ o ye tiɲɛ ye ngo k'an ka bɔ a dɛmɛ est ce que o kuma fula yɛrɛ ale yɛrɛ dabara de y'o fɔ o fula o gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na o fula yɛrɛ ye kelen ɲɛ wa n b'aw ma ni masa min ye dugukolo da a ye kuma fula de fɔ kelen ye tiɲɛ mais kelen a yɛrɛ b'a dɔn o tɛ tiɲɛ a ko olu ye Papa Bathily soutenir k'a to gouvernement kɔnɔ ja maa bɛ se ka maa soutenir k'i to gouvernement kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma IBK dɛmɛ nka maa tɛ se ka jamana dɛmɛ n'i ma tɛmɛ ni IBK ye o de tɛ se ka kɛ o de ye wulibali ye nin de ye tiɲɛ ye i tɛ se ka foyi kɛ Mali kɔnɔ n'i ma tɛmɛ ni IBK de ye f'i ka so de a sigira walima a ma sigi e se t'o la wa i tɛ se k'o bali fo n'i kɛra coup d'état kɛla ye wa CDR tɛ coup d'état kɛla ye wa CDR Arasta olu tɛ terroriste sago kɛ diɲɛ don ko don kana bɔ tellement joona ko terroriste filɛ yan fɛ fagali kɛra nin yan fɛ i bɛ ka jɔn de ta kɛ publicité terroriste ka publicité u tɛ ɲuman si publier fagali jihadi ni bɔnɛ in bɛ nin yɔrɔ in na i b'o de y'u ka page sanfɛ olu bolo o de ye Mali jɔ ye maliyɛnw dɔw sara
malion do fagara ni roina olu bolo de mali joye laga to nu angana e bet meninga amena baba kamara la ka gal boy ana baba kamara bas kuma ka kuma be ayara saka kuma la arsa min fo bas kuma nunuma ale nana ka kuma fen fo bo ko walma est ce que o yere de kele kunyewa arsa bena min fo abe bas kuma kele kunyere ou y a ça qui est coumi, là, on va parler ça là même. Donc, je dis quand cela arrive, c'est quand on m'a dit c'est le problème pour rassembler son temps à terre seulement. C'est le moment si on rasa ka beta ka fille. C'est ça. Les si le beta rasa de makon, à qui fani pas pour se posséder la luz, et que les faganda ya fani. Le CDR est une école, c'est une université où on inculque aux gens la capacité de penser par soi-même, la capacité d'agir par soi-même, la capacité de contrôler ses dépositaires, ses serviteurs. Quand tu es incapable de m'éliminer, tu es incapable de quitter la cloche, au cours de toi tu es prêt à mourir dans l'esclavage. Et le CDR n'est pas une école de formation des esclaves. Le CDR est une école. C'est une université où on inculque aux gens la capacité de penser par soi-même, la capacité d'agir par soi-même, la capacité de contrôler ses dépositaires, ses serviteurs. Quand tu es incapable de m'éliminer, tu es incapable de quitter la cloche. Olu be ka arsa kele ko abeka decision beta arsa be ko olu kele o kamir nu yere me o bora ka arsa kele to ko akele ne be ka decision ta ko iransi be mi uye arsa kele ko arsa be ka decision ta akele kun famba yere abo de kono arsa bo yodo jabi duma ko uko arsa kele ne be decision ta o de ko so tara groupe kono ka wasa puski ko aras bati o ka dogo wasa bo groupe kono arsa bane o made o fadin to o yado o te tien soro kono o yo fermer ko phase fermer kati dogo bois de meni après on a jeunesse ko dogo menenina o yo ubede kitaka ke bazier amara bajili nono nana ikomi amara yere ko kontara u fe o ko fu ko telephone kono ayere ko kunu ubela jilembe kuma ko ubela jile ute arsa ko konga ma bawdo mo bawdo ko ani ubela jile be kuma jinye dongura aya fuye ko arsa be janfanke o ka gen o yo o decision ta groupe kono akera mali be jolo nyana faden keneka horon keneka uye akera tande adamine na tande bo ko be na faraka bo ko na faraka nonte o kunko de ko arsa be decision ta atasara ulula uye munde ko ate telefonita bas kuma yere video mi ke ka supprimer fo abora ka ya fadele ko arsa yere te mawle ate mogota arsa yu jabi ay video mi jouer de ata video damine laje arsa yu jabi de ka yira ula ube ka fe mi fo nyete mais est ce que arsa de video ko uluka wa uluye ivan ye video joli ke arsa ka soro ma jabi bas kuma jobala depuis ne be ka jobala ka video décorté depuis alu wage maraka lagato maraka ci jugumi be réseaux en fait nafigiya la ni barata la ni hasidiya ni nafigiya de anyida be comme ebola alu wage afana ulu bela jelembe kumba kono nafigiya ni jahiliya la ani jo sa jo kata barajo o de pocheni maraka nafigi mi be réseaux en fait na dadi nendo ikomi buda nga ni dona dusukololo jahannama do na yisro abi kolonyimi uyo ude kiara sala karasa jaku yakana ko arsa ka hakilina aka decision ko decision o de ko so ngo baya de tara pour que ka arsa ka hakilina ka kombati o de ko so arsa bora do mina ko anga na farazelize u bela jelenya arsa kombati ko ke u ka dalu labanye arsa contrôle ikomi arsa e wori de mine ko arsa ko anga farazelize ko nanye farazelize anye jamana bi ko okoro yele ko anga de me uye kuma infranyo ko uye arsa fere tewde ko 30 millions dirham fo le ivane taranya nika ko uya fonye ko 30 millions dirham amake arsa kuma ko ni fa denye ni te sunguruba denye ni mabona prevu ete halala denye amake ni dalu belaje uye ni be fili dalu o do ko so nye dongo do dalu kura prevu kura hakilna kura o butu blo
o dalu kunkolo la ka dalu kun kɛ o ye i komi o bɛ ka arasa kombati bɔ de kosɔn galonfi o minɛna faden to o faden to o kɔmasaki o bɛ ɲinini cogo min pour que n k'an yɛrɛ defa n bɛ n yɛrɛ defa ni galon ye hali n'a sɔrɔ mais maa dɔw ka da n'a dɔrɔn ni dabara ye ani tiɲɛ tɛ kelen ye an bɛ tɛmɛ basi kɔma ka yɔrɔ in kan sinon kabako don an kana ni gorobinɛ na ma deli k'ale jaabi ale ye bagan de ye parce que fɛn t'a tɔɔrɔ kɔ o de kosɔn ne t'a jaabi kɔ ale ye bagan de ye c'est pas possible bagan yɛrɛ yɛrɛ dɔrɔn voilà k'a daminɛ 2015 la fo bi ko u ka bɔ ni IBK ka bila ɲɛ nin ye Baba Kamara de ko 2015 jusqu'à 2019 in na ko u ka IBK ka bilan ta ko a ma foyi kɛ a ye video min kɛ o don an kɔrɔ nin kɛra o don de o tuma na Baba Kamara ye campagne kɛ ni IBK ka bilan jumɛn de ye o la dɛ ko depuis 2015 IBK dun sigira 2015 Baba Kamara dun ye IBK ka bilan ta ka a yira diɲɛ bɛɛ la ka yira k'a fɔ ko IBK ka bilan a ye baara kɛ a ye fɛn min kɛ maliyɛn de si ma kɛ ko an kan ka IBK de ta Baba Kamara de ye nin fɔ ko 2015 o tuma na Baba Kamara ye ale ye IBK ka bilan ale y'o don an kɔrɔ kunu ye 2020 de a ye nin video kɛ kunun ko IBK ka bilan k'u k'a lajɛ depuis 2015 fo 2019 ko a ma foyi kɛ Baba Kamara de ye nin fɔ an ka aw hakili to nin yɔrɔ in na kabako dɔ aw ye hakili to a la 2015-2019 jaha fɛn ma kɛ armée ye mais ale ye campagne kɛ IBK ye ko IBK ka bilan ɲɛ a la o tuma na IBK Baba Kamara ye campagne kɛ IBK ye 2014 de wa ayi 2018 a ye campagne kɛ IBK ye 2018 mais ale ko depuis 2015 IBK ma foyi kɛ a ko armée u ka sécuriser u kan ka foyi ma kɛ kɛlɛ mina a yɛrɛ ko avion kolon sanna jɔn de ye avion kolon kuma fɔ Aras Bagaji Baba Kamara ma arasa kombati ko tiɲɛ tɛ ko armée ɲuman don o ma kɛ wa o kɛra arasa ko tonfa avion o avion kelen binna o ma kɛ kelen binna o don an ye filanan fana binna ye o ma kɛ fila binna fo ka mɔgɔ 2-3 faga arasa ko avion minnu ma ɲi dɛ arasa ka tiɲɛ min bɛ bange de jako ye hali ni maliw banna n kalila masala min ye sankolo la hali n'aw banna a bɛ kɛ de ko avion kolon don u ko galon don kelen binna fila binna hali bi kolon tɛ mɔgɔ 3 tɛ se ka don fɛn min kɔnɔ walima mɔgɔ 4 tɛ se ka don fɛn min kɔnɔ a dan ye mɔgɔ 3 avion fitini tonfaga avion ka t'o sa ko ale ye armée ka avion sa ka sɔrɔ avion min de o tora ka taa mɔgɔw ta ka t'u bila walima ni sɔrɔsikɛ dɔ banana ka taa ta ka taa furakɛ u y'o de ta dɔrɔn ko kɛlɛkɛ avion masa arasa de ye nin fɔ campagne na o 2018 in na Baba Kamara taara ka yira k'a fɔ ko IBK ka bila k'o cité arasa ye nin bɛ fɔ o Baba Kamara kelen ko n'ale kun y'a don ko ale kun tɛ IBK soutenir ko sabula a ye mɔgɔw fɛɛrɛ ale min ko arasa ye maaw fɛɛrɛ Soumaïla ma dɛ ale yɛrɛ ko a ye maaw fɛɛrɛ IBK ma ko n'a kun y'a dɔn a kun t'a kɛ o video kelen kɔnɔ a ko ale ma reculer yɛrɛ ko ale ma nimisa IBK t'ale la tuguni o video kelen in kɔnɔ tuguni a ko ale ma nimisa yɛrɛ ko fagali fɛn fɛn kɛra a yɛrɛ ko armée tɛ yen marifa tɛ yen kise tɛ yen docteur tɛ yen hɔrɔnya tɛ yen bɔnɛ de bɛ yen nka ko ma reculer dɛ ko fagali ɲɛna k'an cira 1 2 3 4 fo ka se 5 ma ko o ɲɛna ko ale ma reculer ko IBK ka bila ko a ɲɛna o kuma kelen kɔnɔ ko a ma reculer dɛ o kuma kelen kɔnɔ ko IBK ma foyi kɛ ka taa 2015 fo 2019 ko a ma foyi kɛ
o tumana e ye campagne kɛ kun jumɛn de o tumana e taara voter IBK ye Bamakɔ mun na de sabula e de ye maaw fɛɛrɛ e de ye maaw kɛlɛ galon kan o de ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye wele mɔgɔ kɛ Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Vous continuez toujours à berner le peuple, sortir dire aux gens, oui, maintenant, n'est-ce pas un débat là, à fora Mali, Maro, ko wele mɔgɔ dɔ c'est pas ni ye mun fɛn sugu min ye bi parce que Baba Kamara kono a bɛ fɛn dɔ de quoi o de bɛ ne dabali ban a kono a bɛ fɛn dɔ de c'est bon le wele je pense que ça va ne yɛrɛ t'a dɔn nin ye fɛn sugu min ye bi c'est bon le wele c'est bon je pense que a y'i ka téléphone dayɛlɛ kosɛbɛ a dayɛlɛ kosɛbɛ c'est bon c'est bon non aïe 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 merde non do vidéo bɛ tiɲɛ o la dɛ merde alors c'est bon non a ye Baba Kamara ka campagne lamɛn ani Sékou Tounkara ye campagne min kɛ station wagon, il y en a 8. Et puis ambulance aussi, il y en a 8. Ambulance médicalisée, il y en a 8. Moto à 2, avec casque, il y a 15. Tu vas avancer. On lui fait un policier taille. On lui fait un moto, on lui fait une acquisition des équipements de transport pour la police. 274 nouveaux véhicules seront ajoutés pour 140 disponibles en 2017, dont 188 véhicules 4x4, 72 camions. 14 véhicules blindés. La police sera dotée en outre de 334 motos escortes pour la circulation routière et les postes de sécurité. 125 motos escortes, 46 motos CCR, 163 motos pour la poste de sécurité, 56 véhicules nouveaux et motos, dont 35 véhicules de type 4x4, 13 camions tout terrain 6x6. Nous allons se promouvoir sur les citernes à eau, à carburant, à double couverture, à double intégré. 3 véhicules blindés et anti-émeutes, 5 cars et mini-cars. Aw bɛ hakili to ninnu bɛɛ la ni IBK ka campagne défalé de a y'a bɛ cité sɔrɔdasiw ka équipement a ko foyi tɛ Mali kɔnɔ a ko IBK bɛna nin de kɛ ale de bɔra ni IBK ka bila ɲɛ k'a fo ko a ye nin de kɛ Mali kɔnɔ wa IBK yɛrɛ ma fɛn min fɔ de olu de nana ka sigi ko fɔ ani Sékou Tounkara ka fɔ Malien bɛ jɔlen ɲɛna IBK yɛrɛ da dɛsɛra ka fɛn min fɔ olu y'o bilan bɔ yɔrɔ jumɛn ko kuma kɔnɔ ko u bɛ ka mɔgɔw manipuler jɔn de bɛ ka mɔgɔw manipuler jɔn de bɛ ka nkalon tigɛ Malienw ɲɛ ale ko 2015 fo 2019 ko IBK ma foyi kɛ ale dun ye nin vidéo in kɛ 2018 de ko IBK ye fɛn min kɛ a ka bila a ye fɛn min kɛ sɔrɔdasiw ye k'a cité aw ye hakili to nin yɔrɔ in fana na an kana nin yɔrɔ wɛrɛ tuguni a ye nin lamɛn ko an bɛ marché ɲini na ne ko kelen fɔ malidenw ɲɛna Cabral de b'a fɔ a b'a disi gosi n'a ye moi je suis un homme d'affaires n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mon souhait ardent c'est d'être soit un politicien incontournable au Mali ou soit un homme d'affaires incontournable ne m'a yira ko ale b'a fɛ ka kɛ politicien ko ale ye maa ye maa min n'a bɛ baara ɲini n'a bɛ projet ɲini n'ale ye entreprise de b'ale bolo ka baara ɲini ko ale m'a fɔ mɔgɔ si ye ko ale tɛ k'o ɲini Baba Kamara de ye nin fɔ Malien bɛɛ jɔlen ɲɛna a ko ani Kati Vingati ka kuma Kati Vingati y'a ka voix enregistrée ko wari hakɛ dɔ ɲinɛna wari hakɛ ko o wari hakɛ de bɛ ale bɛ k'o de marché ɲini u y'o promesse de ta ye a taara campagne kɛ Buwa ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka Arasa détruire ni Arasa détruire la ka Arasa mangoya mɔgɔw ye ka musow so a la pour que Arasa ka kogoya mɔgɔw ye n'a kogora mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ tigɛ a la mɔgɔw bɛ Buwa ta nin bɛɛ kɛra Buwa de kosɔn Arasa kelela nin bɛɛ de kosɔn pour que ka Buwa nati ko ale tɛ ka marché ɲini bi a ko ale ye entreprise de b'ale bolo
c'est un homme d'enfer ko ale ma fo mɔgɔ si ye ko ale tɛ ka wari ɲini ko gouvernement ko ale tɛ danga den ye ko bɛ ka mobili di mɔgɔ ma u bɛ ka fɛn di mɔgɔ ma ko ale tɛ danga den ye o kɔrɔ o ma fɛn d'a ma a fana bɛ dimi ka dimi sara o la Sékou Tounkara ko gouvernement n'i y'u kɛlɛ dɛ u b'i jaabi Baba Kamara fana bɛ k'u kɛlɛ dɛ pour que u ka jaabi a yɛrɛ ko Karimu Keyita ninnu tɛ hadamadenw ye ko o t'ale ka téléphone ta bilen 800 millions voilà merci beaucoup Adama Ouattara 800 millions Baba Kamara de ye o wari ko ale bɛ ka o projet de ɲini pour que a k'o sɔrɔ ko a bɛ ka o nafolo de ɲini a nana tuguni ma makalu ye 500 € d'a ma pour que a ka arasa détruire a ka arasa kɛlɛ a ka taa Mali kɔnɔ nin bɛ sɔrɔ la o de kɔnɔ ka drogue bila arasa ka saki kɔnɔ Baba Kamara a tɔgɔ yera nin bɛɛ kɔnɔ Madu ka journal ka fɛn Baba Kamara tɔgɔ yera o fana kɔnɔ o janfa nin bɛɛ janfan kɛra Malien bɛɛ jɔlen ɲɛna o mɔgɔ kelenw de bɛ bɔ ka janfan tigɛ arasa kama o mɔgɔ kelenw de bɛ bɔ tuguni ko arasa sanna mais est-ce que u bɛ se ka bɔ k'a fɔ aw ye k'olu ye janfan kɛ o tɛ se k'o fɔ pour que aw ka tigɛ a la dɔrɔn u bɛ bɔ ni kuma wɛrɛ de ye ko arasa sanna mais k'a sɔrɔ olu bilara a la de olu bilara arasa kɛlɛli la de Dununba wele bɔra ko ale ye Bafanjɔ bila CDR la a ma kɛ u bɛ bilara a la de Amara Bacili bɔra ko ale ye Ivani Sadio Kata Baraji u bɛɛ lajɛlen c'est président koro a tɔgɔ min b'a fɔ ko analyse ko a tɔgɔ Sidi de Genève lagalagatɔ min bɛ Fato laluma min bɛ Genève o Sidi de Genève olu bɛɛ kelen-kelenna bɛ Amara Bacili de ninnu bɛ manipuler k'u bila arasa la nka a y'a sɔrɔ u tɛ fɛn dɔn de a y'a sɔrɔ baganw don a y'a sɔrɔ kodɔnbaliw don u ka laɲini Amara y'u dɛmɛ k'u ka laɲini de baara fɛn min kun ka di u ye dɛ Amara y'u dɛmɛ k'o de kɛ mais Amara tɛna anw fɛ yen a tɛ se bilahi a cɛ tɛ min bɛ se ka na ko ali arasa bɛ tan dɛ n'i nana n b'i sen jɔ i kili kan bilahi i ni kuma min bɛ se ka bilahi fo k'i sa i tɛ se ka nin dɔwɛrɛ ye mais Baba Kamara de ye nin bɛ kɛ ka marisi minɛ ka wari minɛ ka arasa combattre pour que bɔ a kana o video nin video in kɔnɔ o dɔn ko ale bɛ ka wari de ɲini ko ale yɛrɛ b'a dɔn ko ale m'a fɔ mɔgɔ si ko a tɛ ka wari ɲini sabula a ka wari minɛw bɔra a ka wari mankanw bɔra a yɛrɛ ka mɔgɔw tulo b'a la diɲɛ bɛɛ tulo b'a la faden kɛnɛ kan halala diɲɛ kɛnɛ kan nka n'a kumana dɔrɔn ko hɔrɔnya ko ale ye danbetigi de ye tellement que n tɛ fɛ ka kuma nin ka hɔrɔn kolonya bila a tɛ maloya yɛrɛ yɛrɛ de an ka lamɛn malidenw ne b'aw ɲininka est ce que mɔgɔ tɛ anw cɛ la minnu ye kɛlɛ kɛ ne yɛrɛ personnellement fɔlɔ yanni n ka kuma a kana fɔ k'i bɛ yɛrɛ ko kɛlɛ la a ka bila bɛɛ la bi maliden bɛɛ k'a sɛbɛn k'a bila Cabral ti poste foyi de fɛ voilà n tɛ poste fɛ nin video in kɔnɔ ko ale m'a fɔ mɔgɔ si ye a ye nkalon tigɛ manipulation totale an ka lamɛn manipulation ne m'a yira mɔgɔ si la ma dogo mɔgɔ si la Allahu akbar malidenw ne b'aw ɲininka est ce que mɔgɔ tɛ anw cɛ la minnu ye kɛlɛ kɛ ne yɛrɛ personnellement fɔlɔ yanni n ka kuma a kana fɔ k'i bɛ yɛrɛ ko kɛlɛ la a ka bila bɛɛ la bi maliden bɛɛ k'a sɛbɛn k'a bila Cabral ti poste foyi de fɛ fɛn wɛrɛ tɛ ne ka ci ka a ko a tɛ poste foyi tɛ a ko n bɛ kɛ politicien incontournable kuma fɔlɔ ale ko ale ye hɔrɔn de ye a tugura arasa ko a ma kɛ o mɔgɔ kelen de bɛ arasa kɛlɛ fila o ye yɔrɔ fila ye fɔlɔ k'a to arasa ko o mɔgɔ kelen de ye Karimu combattre a bɔra arasa ko o mɔgɔ kelen de tugura Karimu Keyita ko yɔrɔ fila a tun bɛ arasa ko o mɔgɔ kelen de ye Buwa combattre a bɔra arasa ko a tugura Buwa kelen ko a tugulen o Buwa kelen ko a tilara ka bɔ kunu an kɔrɔ ko o Buwa kelen de combattre tuguni kuma joli a y'a compter n t'a da dɔn nin ye fila tɛ dɛ nin ye bɔbara fila yɛrɛ dɛ nin tɛ da fila dɛ nin ye bɔbara fila dɛ o mɔgɔ kelen nin de tun bɛ arasa nɔfɛ
jelibaya la o mɔgɔ kelen de kuma fila ni ye kuma fila de olu bɛ ka arasa kelen ni nin fɛn fɛn mɔgɔw mako tɛ nin na ale bɛ kɛ nin bɛ kɛ ale bolo nin tɛ kojugu ye sabula bagan a kɔnɔ bɛɛ ye bagan de ye mais k'a sɔrɔ ale de ye bagan ye sabula a tɛ fɛn dɔn a duniya dayɔrɔ bɛɛ ye bagan ye mais en tant que hɔrɔnden i ka kodɔn ani ka hɔrɔndenya de bɛ hadamaden o kɛ maa ye n'o tɛ bɛɛ ye bagan n b'a yira i la k'a fɔ ko i ye bagan de ye ka d'a kan mun na i bɛ balo bin de la bagan bɛ balo bin de la nɛgɛ bɛ bagan na nɛgɛ bɛ hadamaden na kun kelen kunkolo o baara kɛcogo de bɛ hadamadenw ni baganw bɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ kunkolo ni sirabaw bɛ bɛɛ la dumuni kɛcogo ni nɛgɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ o dɔn baganw b'o dɔn hadamadenw b'o dɔn mun na de ka d'a kan i kunkolo mana se ka se nɛgɛ dɔrɔn de ma a bɛ fɔ o tigilamɔgɔ de ma ko bagan bagan b'a yɛrɛ nɛgɛ de don bagan tɛ maa wɛrɛ nɛgɛ don a bɛ fɔ o de ma ko bagan ale yɛrɛ a ko a bɛ ka marché de ɲini a ye zeka tɔgɔ fɔ wa ayi a ɲinɛna o kɔ zeka tɛ o a b'a fɔ zeka tɛ dɛ ale yɛrɛ de ko don minɛ ko n bɛ kɛ politicien incontournable mɔgɔ wɛrɛ tɛ zeka kɔnɔ min bɛ kɛ politicien incontournable ye n'ale tɛ o sabula ale kelen de bɛ zeka kɔnɔ zeka la force des arguments ka kelen dɔ la force des arguments ka kelen dɔ an ka baga yi lamɛn tuguni peut-être 5 millions, 6 millions, 7 millions de par mois. Peut-être que nous sommes pas possible de mal là. Hal net na 1 million sur parce que ministre est rotota. Donc hal ni ne fakaka fabrina. Ni de ma 800 millions minine. Awo akera 800 millions. 500. Mama kalo yo propose ko dama. O maki? Vas-y, j'arrive tout de suite. Vas-y. Angani la même. Parce que je gagne très bien ma vie ici. Moi, je nominé donc, Yeko il faut qu'on ban. Nebinga Barat là, Hal 600, je suis avec mes chalets. Avec un voyage là, c'est un jour férié. C'est bon. Mika Tranga, Mourou Takana, Kano. Angana ni héroïne na tukuni. Voilà. Ko kabarali bɛ ka IBK ka campagne defa. Ko kabarali ye IBK ka pro IBK de. A bɔra ka IBK lagosi diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna. Ko ale ye hɔrɔn de. Cɛ ni maloya tɛ hɔrɔn faga. K'a to arasa ko nin de bɔra ka IBK kɛlɛ. A bɔra arasa ko nin de tugura IBK ko. A tilara ka bɔ IBK kɛlɛ in ko tuguni k'a kɛlɛ tuguni. An ka nin fana lamɛn yɔrɔ fana lamɛn. Ni Malika fitini de ko Baba Kamara ko ne y'a sɔrɔ n'i fa den ye n'i ma bɔ ka yira k'a fɔ ko i ma deli ka jɛnɛya kɛ Malika famille y'a minɛ jɛnɛya la o min ko arasa ye minɛna musoko la Malika famille taara u ye Dununba welewele bila la u taara a minɛ fo Dununba ka salon kɔnɔ saki kɔnɔ jɛnɛya u y'a bila défi de la k'a ka bɔ n'a ma jɛnɛya kɛ fo bi a ye min fɔ ko Malika famille jaabi an ka lamɛn an k'o fana lamɛn ani o Malika wala ani o Malika famille fana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a y'o minnu fana combattre yɔrɔ fila fana a y'o fana dɛ o min ko arasa bɛ yɛlɛma la ale tɛ yɛlɛma ye dɛ ale yɛrɛ de kɛra noosi ye n tɛ yɛlɛma nin ye noosi yɛrɛ dɛ an ka Baba Kamara lamɛn to. Malika famille bi aw kan ka gueule fermée ka bɔ mɔgɔw kunna aw bɛ se ka mun fɔ aw ta tɔ bɛɛ bɔra bɔgɔlandon ma aw ta tɔ bɛɛ tora ka taa mɔgɔw ka vie privée ɲini aw ka vie tɔ bɛɛ tora fête ye aw bɛ fête dɔrɔn de la mɔgɔw kunna Maliko kɛlɛ la yan nɔ aw ye mun de kɛ à part mɔgɔw ka vie privée Malika famille bi a y'a fɔ ɲɛna aw ye action jumɛn de posé a y'a fɔ ɲɛna aw ye mun de kɛ. Voilà c'est bon. A y'a fɔ ɲɛna ala de kira kama. A ye nin de kɛ ka Malika famille jaabi u y'a minɛ jɛnɛya la don min na u y'a bila défi la a ko u tɛ foyi la ni vie privée tɛ a ko Malika famille
ale kelen de bɔra ko Malika famille k'an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka arasa combattre o tɛ kuma fila ye maa minnu y'i minɛ jɛnɛya la k'i bila jɛnɛya la a tugura olu de ko ka arasa combattre ale ma kɛ mɔgɔ lankolon ye dɛ ale ma kɛ kuma fila fɔla ye dɛ ale ma kuma fila fɔ hali bi Malika famille min ye Baba Kamara kɛlɛ k'a ji a bila jɛnɛya la o Malika famille fana ye Baba Kamara wele ko an ka bɛn olu fana ma kuma fila fɔ dɛ jɛnɛya denya kan fɔ la ko jɛnɛya ma ɲi n ka yiri bɛ k'i bɔ bara de o ka ɲi wa jɛnɛya denya kan fɔ la cɛ nin ye malo ye ko arasa ye jɛnɛya kɛ ok ale yɛrɛ bolo minɛna silipu kapoti kelenge ala tɛ sunɔgɔ dɛ fo o tili kan ka minɛ dɛ i n'i foro fitini i bɛ yafa ma dɛ nka i foro fitini i ni ala cɛ i bɛ se jɛnɛya kɛcogo yɛrɛ la a nana jɔ ko ale m'a fɔ ko ale tɛ jɛnɛya kɛ ko ale yɛrɛ bɛɛ b'a kɛ ko bɛɛ b'a kɛ ko bɛɛ bɛ jɛnɛya kɛ ni bɛɛ bɛ jɛnɛya kɛ e bɛ taa bi mɔgɔw ka bunna cogo di sabula e sɔrɔla e minɛna faden to la Malika famille tun b'a fɛ ka na e ka épisode de ta an y'a ci ka b'u da kɔnɔ u y'u nɛ minɛ u ye projet kura ta an b'aw fo aw ka projet ɲɛna nka hasidi mana fɛn fɛn ta a tɛ se k'a laban n ka la masala aw ye kuma fɛn fɛn fɔ ko a bɛ denmisɛnninw ta fo ka to u ka kalan ban fantan dɛmɛni n'i ye fantan layidu ta fantan ɲɛ fantan de b'i bi i bɛ ka de ye layidu ta fantanw ɲɛ o fantan kelenw de y'a détruit a fɔ cogo o man gɛlɛn o wari de ka di maliyɛn ɲɛ a ko aw ye wari hakɛ min bɔ i m'a ye araperow bɛ ka bɔ k'aw féliciter u tɛ k'aw féliciter dɛ u ye wari tɔgɔ de mɛn n'a ma laban diɲɛ don o don o fantan kelenw olu b'aw yira diɲɛ na a bɛ jouer réseau sanfɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen a ye nin kuma in yɔrɔ ta a ye nin yɔrɔnin ta ale man kan dɔn ko projet ko Malika yɛrɛ ko kuma kɔnɔ ko mɔgɔ kelen kelen ka mɔgɔ kelen ta k'a dɛmɛ fo a ka kɛlɛ fo a balo fo a ka kalan ka ban mɔgɔ kelen kelen a ko u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka denmisɛnninw fɔ o ka ɲɛ o ye tiɲɛ ye nka ka layidu ta maa ye n'i dɛsɛra k'a laban o de bɛ k'i kɛ nkalontigɛla ye o de y'i bɛ ka kɛ nkalontigɛla ye ka layidu ta maliyɛnw ye a dɛsɛra k'a laban a layidu ta don jɛra maliyɛnw ye o de kosɔn u bɛ k'a féliciter bi ne y'a faamu layidu in diyara bɛɛ ye hali a diyara ne yɛrɛ ye a ɲɛna merci beaucoup nka n'a labanna aw tilara a ma tila fɔlɔ a bɛ félicitation caman sɔrɔ a bɛ bravo caman sɔrɔ nka a bravo caman kun ye de ka mɔnɛ bɔ CDR la a bravo caman kun ye de CDR ye n kɛlɛ arasa bɔra ni n ka banni ye arasa y'an kɛlɛ an k'an ta sara ni hasidiya tɛmɛsira ye nka ni foli yɛrɛ tɛ kelen ye hasidiya foli nafigiya foli jahiliya foli ye an ka mɔnɛ bɔ foli u y'o de kɛ nka ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye bilahi jɔnden a tɛ se ka foyi kɛ ni jɔndenya tɛ a laban cogo an bɛna a ye nin kuma in ta ale man kan dɔn Badara Saja lolo 11 wulibali don yɛlɛma cogo t'a la kɛcogo t'a la bilahi Malika famille groupe don ko mɔgɔ kelen kelen ka mɔgɔ ta mɔgɔ bɛɛ bɛ sɔn o ma wa est-ce que mɔgɔ kelen kelenna min bɛ Malika famille kɔnɔ olu ka mɔgɔ kelen kelenna a bɛɛ lajɛlen bɛ écoliso kɔnɔ wa ne ma se ka n ka duden sara kelen kelen k'u bila écoliso kɔnɔ ne bɛ taa n dulo jamana de la jamana kan ka fɛn min kɛ wa nin tɛ aw yɛrɛ ka baara ye nka ka wari ta ka taa di mɔgɔw ma mais nin layidu ka girin tɔrɔ nin giriyara dɛ ka denmisɛnninw kala fo ka taa u ka kalan laban nin ye san 10 ko ye nin ye san 20 ko ye aw bɛ se k'o kɛ aw ni ala cɛ aw bɛ se ka nin kɛ wa n'aw ma se fantan kelenw bɛ na aw kunkolo ci réseau sanfɛ diɲɛ bɛɛ b'a ye n'aw y'a daminɛ kɔni hali a k'a to yen n b'a fɔ aw ye o de y'aw kisi to ye a k'a dabila sisan n'aw y'a daminɛ aw tɛ se k'a laban bila sabula kɛlɛ mɔgɔ caman bɛ don kɛlɛ kɔnɔ nɛgɛ ani sanga ni sara nka kɛlɛ tagalen ɲɛfɛ bɛɛ b'i fori dɔɔni gɛlɛyaw bɛ na fitinɛw bɛ na ni leçon de ye ka d'aw ma fitinɛw bɛ na tɔɲɔw bɛ na gɛlɛyaw bɛ na wariko gɛlɛyaw bɛ na baarako taɲaw bɛ na mɔgɔw b'u fosi dɔɔni ni mɔgɔ dɔgɔyara wari bɔta bɛ dɔgɔya ni mɔgɔ dɔgɔyara hadamaden hakilina bɛ dɔgɔya wa ni wari dɔgɔyara aw kan ka fɛn min kɛ aw tɛ se k'o kɛ bilen bon n'aw dɛsɛra fantanw ta aw to yen
fo a ye ɲumanya kɛ dɛ fantanw bɛna jɔ réseau de sanfɛ k'u dasago fo wa u bɛna Dani ka page sanfɛ ka na Jɛnɛ ka page sanfɛ ka na Habibu ka page sanfɛ ka taa Seku Sago ka page sanfɛ u b'u sen ja o clique o maloya a ka jugu ni bomu ye a ka jugu ni jahanama bi félicitation ani kunu lebu n bɛ k'o de fɔ aw ye kunu bi sisan n bɛ kɔlɔlɔ de don ka nafa sɛgɛsɛgɛ ka tɔɲɔ sɛgɛsɛgɛ bilahi a ye leçon ta nin kɔnɔ hali man kan don lolo tan ni kelen déplacer cogo dɔ la a don bɛ na parce que u ye promesse min ta hali président man ka nin ta hali président kunturu man ka nin layidu in ta Mamadu n bɛ misali ta Mamadu Gato a n'a dɔn mɔgɔw sɔnna a ko n bɛ wari d'aw ma n sara a diyara mɔgɔw ye o de kosɔn mɔgɔw kɛra a fɛ o promesse diyara mɔgɔw ye bɛɛ y'a félicité même Arasa y'a félicité o don mais a dɛsɛra k'a laban o Arasa kelen in de bɔra k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko nin ye nkalontigɛla de a ye layidu min ta a dɛsɛra maliyɛnw de i bɛ ka da i layidu min ta maliyɛnw ye ko n bɛ nin kɛ a dɛsɛra o fantan kelenw de bɔra k'a lagosi k'a yira diɲɛ na a ma kɛ wa nin turu bɛ e malika de la wallahu wa wutus ala ka sigi ni kɛnɛ da bɛɛ lajɛlen a ye nin kuma in ta a ka girin jahanama don nka a man di mɔgɔw ye merci beaucoup n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Musa Maraka ala ka sigi ni kɛnɛ di ma Modibo Keita Mariam Keita merci Nuhu ala ka sigi ni kɛnɛ di ma Seko Sako Soninka Lemendo Dambe Soninka Lemendo Jike Basir Kambado Fatumata Zahra Asma Bagayogo ala ka sigi ni kɛnɛ di ma idéologie ala ka sigi ni kɛnɛ di ma Mamadou Sako Kër Bass Foyte la Fantasise Asma Bagayogo Badara ka foli biye Soninka Lemo mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ fɔ ka k'i yɛrɛ fɔ ka dan dɛmɛ i bɛ sigi olu lebu kɛnɛ kan Arasbaji Idrisi kɔni fɔ bɛ ka jɔ kɛ i ma kɔnɔ ni Musa Mara ma gagné a bɛna tuguni ne y'a fɔ k'a sɔrɔ u ye a bali ka baara de kɛ a bɛna réseau sanfɛ tuguni i komi a ye Arasa to ye dɛ i komi a ɲinana kɔ k'a sɔrɔ a bɛ ka baara kɛ dugu ma Idris Martinez kɔni ko hali man kan dɔn u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ pour que Musa Mara kana na ni Musa Mara mana u bɛ taa mɔnɛ bɔ Arasa la Allahumma olu ka Malijɔ kɛra mɔnɛ bɔ de ye ko ka mɔnɛ bɔ Arasa la o bɛ aw de ma Seder gagnena o anw bɛ yan Seder ma gagné an bɛ yan billahi a ye nin kuma in ta Badara Saja anw tɛ ka victoire ɲini aw de bɛ victoire ni vie kɔnɔ anw bɛ ka ala ka tiɲɛ ani an ka wuli ka jɔ n'an ka hɔrɔn bɛɛ ɲɛ an'an ka cɛsiri Kajatu Belem Buyaka ala ka sigi ni kɛnɛ di ma Mamutu ala ka sigi ni kɛnɛ di an bɛɛ lajɛlen ma Seko Sako Soninka Lemendo hɔrɔn o Modibo Keita merci Bakili ala ka sigi ni kɛnɛ di an bɛɛ lajɛlen ma Allahumma ala mana fɛn min kɛ o ni maaw ta tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ ala bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ kun de b'a la ala bɛ ka leso d'a ma ni bana ye ala bɛ kuma mɔgɔ bɛɛ fɛ diɲɛ don o don ala bɛ kuma bɛɛ fɛ diɲɛ don o don a bɛ kuma fiɲɛ fɛ a bɛ kuma baganw fɛ u ka taabolo a bɛ kuma denmisɛnninw fɛ a bɛ kuma i yɛrɛ dusukolo fɛ i miiri to ani ka kɛcogo ani ka taabolo ni i ka siko ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ don o don hali ni ala bɛ kuma n fa Musa lagatɔ n fa Musa ne ni ara dabara tɛ kuma ne ni ala bɛ kuma dusukolo la i b'i ka salon kɔnɔ a yira n na n b'a yir'i la k'a fɔ ko n bɛ fɛn dɔn n b'a yir'i la k'a fɔ ko n tɛ fɛn dɔn mun na de
ara ta iri la ka foko ko ale be ka kuma ife de ala ba iri la iduso ko la ka foko ko jogu mayi de est-ce que jene akani wa ire ba do ka foko jene amanya ala de yo fiye ire ba do ko bingani manye muna ibe ka bi wali de unga ala de yo fiye iduso ko la ye nyuma ya ani ko do ani horonya do ay adonga foko ko maza ala aka kuma kando ni ko jugu na to ye afo ibalimo ye ko jugu na to do ika kumbe oye ala ka kika nya be qur'ana kono linjini kono zaburo kono prophet muhammadu oye ala ka kika nya be qur'ana kono oye ala ka kuma kande ne kuma ngagire asgilembe dalu sanfe nono kene do mbeka kuma ne bizu kolo de mbeka kuma ne hakili de nga kuma ka nyekelemba o hakili de ma nga kuma ka nyekelemba o bizu kolo de ma sela meya oye kira oye masa ala ka kuma kande prophet nana dugu kolo sanfe do mina nana ka ala ka ji kande fo ala yɛrɛ sɔnna ala ka ci kan ma de ko yɛrɛ fɔ ma ɲɛ galofi ni kira kun m'a fɔ ko kira do yɛrɛ fɔ dɔn nka a ye tiɲɛ de fɔ i ka yɛrɛ fɔ ka kɛ tiɲɛ kɔnɔ sa a ko ale ye ala ka ci den de tiɲɛ do nka a yɛrɛ fɔ nka o do wallahu a'lam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wallahu a'lam